مع الحدث وفي قلب الحدث. Bonsoir, je m'appelle Daisy Richard, donc je suis française, je viens exactement de l'île de la Réunion. Donc j'ai voyagé à l'île Maurice, en Afrique de l'Ouest. Et donc je suis imprégnée d'une culture assez africaine. Et j'avoue qu'aujourd'hui, je peins ce qui me touche le plus, c'est-à-dire le vivre ensemble devient très compliqué. Donc je rêve d'une vie plus en harmonie les uns avec les autres, avec aucune barrière de religion, de couleur de peau, de statut social, etc. Et donc à travers mes peintures, j'essaie justement de faire ressortir cette joie de vivre, cette joie, ce bonheur de l'autre. Et donc, j'ai nommé au cœur d'Afrique la peinture qui est à ma droite. C'est une technique de collage, parce que le pagne est très présent là-bas. Donc j'ai voulu apporter une touche vraiment africaine, et avec justement cette joie de vivre, cette simplicité aussi. Et à ma droite, c'est jour festif. On montre des personnes qui sont différentes, qui peuvent être de plusieurs pays, mais qui ont un réel plaisir de vivre ensemble. Donc j'ai aussi des sculptures qui représentent l'amour, en fait, l'amour avec un grand A, puisque je suis réellement touchée par ce sentiment noble et le plaisir de vivre avec l'autre, d'accepter l'autre. معكم اسلوكة فاتحة ارتيست بانتر. كنوريكم هاد جوج اللوحات ديالي. كنعتمد على لي كولور بزاف، لا تكستور، لي ريلييف. هذه هي الطريقه ديالي، واول مره كنشارك في هذا المعرض، وكنتمنى يكون هادشي عجبكم. لابستري كنعتمد على لابستري بزاف، ولي كولور لي ريلييف. نو جادور لي كولور، عزيزين عليا بزاف الالوان، يعني كنخلط هذه على شكل اون فلور فيها بزاف اللوينات، لو روج، لو فير، لو دوري ولو بلون بطبيعة الحال. المشاركة ديالك شاركتي في معرض المغرب؟ نو أول مرة نشارك في معرض خارج المغرب؟ ولا بروميير فوا غنشارك. كنصوب ما عمري شاركت بور لا بروميير فوا. نعم، أنت بيضاوية من كازا؟ أنا بيضاوية وكازاوية وشلحة. Alors, je m'appelle Naïma Al-Mourtadi. Je suis un artiste peintre spécialisé en abstrait. Mon abstrait, je réalise l'abstrait depuis plusieurs années. Alors, كيعتمد des couleurs. Par exemple, la couleur bleue, c'est comme le ciel. في الفانك شوي، داك العلم ديال الفانك شوي كيقول بان لو سيال كيدل على الانسان انه اكتيف، il travaille bien
elle est active. Le jaune, عندي tableau بالجون ها هو. الوغ حتى هو كيدل على الفرحه على لا بونور. باغ اكزومبل كون في حنا كنا كنديروا التصميم الداخلي كنا كنديروه وكنعتمدوا على لي كولور. باغ اكزومبل كون في دي موبل كولور في الموبل نقدروا نديروا ان تابلو كي ابارتيان دو سو كولور. سي سا هذا هو العرض. Non, c'est la première fois parce que moi je suis passionnée par l'art contemporain. Je l'aime bien. C'est pour ça أنا اختاريت هذا الفن. أنا بيضاوية 100%. أنا عندي بزاف ديال المجالات متعددة. يعني دابا عاد لقيت المجال اللي كنبغيه هو لا بانتور. Bonsoir, alors je me présente, Rita Bagada, architecte d'intérieur, portraitiste, artiste peintre, les trois. En fait, à travers mes tableaux et ma peinture, j'espère réussir à faire partager mes sentiments de joie, de bonheur ainsi que mes ambitions. Et bien sûr, comme vous pouvez le voir, mes tableaux, c'est les formes, les couleurs, c'est les lignes et la forme. Donc, c'est de l'art abstrait, c'est de l'art contemporain, abstrait contemporain, qui n'a même pas اللي ماشي ولا بد يكون عنده ان سونس ولا شي معنى. دونك تنخلي انا المشاهدين واللي كيشوفوا لي زوفر ديالي انهم فريمون يعيشوا مع لي كولور مع لي فورم اللي كندير اي طون. اي دونك فوالا سي سا. بالنسبه للمعارض انا ديجا درت دي اكسبوزيسيون كوليكتيف مي درت اون اكسبوزيسيون سولو في مراكش في واحد لا غالري دارا مراكش. عمري ما درت اون اكسبوزيسيون خارج المغرب مي ما كرهتش زعما جيمري بيان. دونك فوالا اي هاد ليكسبيريونس aussi me permet d'évoluer et de faire vivre mes sentiments et mes ambitions en même temps. Là انا من مراكش. انا كنت ساكنه في مراكش ناتيف دو مراكش مي اصول فاسيه. اي هنايا ساكنه دابا يلاه تحولت لكازا. سكنت هنايا في كازا هذه 3 سنين. السلام عليكم. الاسم سارة الرئيسي، مغربية، فنانة تشكيلية ومصممة أزياء ومغنية، compositeur, comme on dit, arrangeur. Et en tout cas, la raison derrière mon art, en fait, je défends la cause féminine au Maroc parce que je sens que les femmes, encore, ils ont besoin de déclarer leurs droits. Et aujourd'hui, j'ai pas eu l'occasion d'exposer mes toiles qui sont, en fait, je ne fais que de la peinture à l'huile qui est des portraits nus de femmes. Aujourd'hui, j'ai pas eu l'occasion, mais quand même, j'ai pu exposer 2 toiles qui sont spirituelles. Par exemple, celle-là, elle reflète la transition spirituelle entre 2 états d'âme, qui est l'état qui vient de quand il y a de la problématique, des questionnements, du doute, et après on est illuminé et on part dans une version plus illuminée où il y a de la clarté, et on a toutes les réponses presque. Et voilà, ça je l'ai appelé la transition spirituelle. Par contre, là, la toile derrière moi que j'adore beaucoup, c'est une toile qui est vive avec ses couleurs. J'ai travaillé avec une palette de couleurs rouges et en fait ça reflète en quelque sorte l'ivresse. On dit l'ivresse de l'amour et en même temps on dit l'ivresse de la sagesse. Ça reflète une femme qui est vraiment arrivée à un âge où elle est âgée. C'est comme si elle a expérimenté beaucoup de choses dans sa vie et elle a presque toutes les réponses de ce que nous les jeunes on est en train encore de douter. Alors je veux dire avec Bloody Mary, c'est un nom anglais c'est une métaphore prise d'un nom
c'est ironique en même temps, c'est de l'oxymore, ce qui reflète le Bloody Mary ou Bloody Hair. Le Bloody Mary, cela veut dire c'est une boisson qui vous rend ivre, mais cette toile-là, il vous rend ivre avec sa sagesse, mais plutôt pas une substance ou quel que soit le truc derrière. Alors voilà, elle reflète la sagesse, elle reflète l'apaisance. Quand on arrive à un certain âge, on sent comme quoi on sait tout. Et voilà, je vous remercie de cela. Ça a réussi du Maroc. Merci. أنا زاهية ميمون نسكن في الرباط بديت ندير الفن يالله عندي واحد 7 سنين ما درتش مدرسة أنا نتعلم هكا بوحدي وما عنديش مدرسة أنا نحاول نبحث وندير حاجة اللي تخصني أنا وتشبه لي أنا دونك لوحات بديت بلي بورتري لأن لي بورتري صعاب دونك حاولت ندير لي بورتري ولاباس الآن لاباس ومن بعد بغيت نجرب تقنيات أخرى وندير لابستري وندير لي بيزاج وكل شيء راني نبحث على شكون أنا وفين نبحث عليه في الفن وهاد التابلوات هذا يمثل هدرتو في الكوفيد يمثل هذيك الفاجعة اللي كانت الدنيا مزيانة كانت الدنيا مزيانة ولكن فقنا واحد الصباح وصبنا جا عندنا واحد المرض اللي ما كناش نستناوه واللي بدلنا غيرنا كاع الفكرة ديالنا مع الآخرين ولينا دخلنا وسدينا على روحنا وهذا كيفاش الناس دخلوا وسدوا على نفسهم وبقاو يبحثوا لداخل في الروح ديالهم شكون هما وكيفاش يخرجوا من هذا المشكلة. مع الحدث وفي قلب الحدث.